শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার বার্তা দিতে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার এক যোগ ও ধ্যান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডিসিপি রসপ্রীত সিং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে প্রায় 200 জন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েদের পাশাপাশি পূর্ব ডিভিশনের পুলিশ কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। যোগব্যায়াম ও ধ্যানের বিভিন্ন পর্বে সক্রিয় অংশ নেন তারা। পুলিশ সূত্রে খবর, শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। लेके कुछ नीट की तैयारी, बात क्या नीट की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप सभी से भी यही अनुरोध है कि हर रोज़ इसको हैबिट बना लीजिए। एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर हर रोज़ योगा करिए। पीछे हमारे पुलिस पर्सनल हैं, स्पेशली हमारे लिए मैं बोलूँगा, हमारे लिए तो योगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा जॉब है, नेचर ऑफ जॉब है, बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है, प्रेशर लेना पड़ता है, बहुत फैमिली से दूर रहते हैं मोस्टली सभी पुलिस पर्सनल, खाना बहुत बार टाइमली नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमारे लिए भी योग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको अपनी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। और स्पेशली आजकल की लाइफ में जहाँ स्ट्रेस इतना है, हेक्टिक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आजकल के ज़माने में योगा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और सबसे बढ़िया बात जो है इसका योगा का, जहाँ तक मेरे को पता है, इट इज़ एप्रोप्रिएट फॉर ऑल एज ग्रुप्स। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে যোগ ও ধ্যান শিবিরটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি একই ছবি ধরা পড়ল আসানসোলেও। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মাইথন বাঁধের মনোরম তীরে এই যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সালানপুর থানার আওতাধীন এই অনুষ্ঠানে 500রও বেশি পুলিশ কর্মী উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে দুই শহরেই পুলিশের পক্ষ থেকে এই যোগ দিবস অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শরীর এবং মনকে ভালো রাখার বার্তা দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। এদিনের এই যোগ শিবির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার ডক্টর প্রণব কুমার। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है, तो उसके लिए हम लोग की तैयारी चल रही है। हम लोग सब जगह इस तरह से प्रिपरेटरी सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो पुलिस की जितनी भी यूनिट्स हैं सब जगह आज ऑर्गेनाइज किया गया है। ये हम लोगों ने 2 बड़े प्रोग्राम किए थे। हम लोग का एक भगत सिंह स्टेडियम में दुर्गापुर में हुआ और यहाँ मैथन डैम में, तो 2 ये बड़े प्रोग्राम हैं, बाकी सब जगह हो रहे हैं। इसके बाद 21 जून को बड़ा प्रोग्राम है, उसमें तो लोग ज्वाइन करेंगे। দুর্গাপুর থেকে সনাতন গড়াই এবং আসানসোল থেকে সঞ্জয় যাদব, 99 নিউজ বাংলা। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।